নমস্কার। আপনারা যারা যুবসাথী প্রকল্পে ১,৫০০ টাকা করে পাচ্ছেন, সেই টাকার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ৩,০০০ টাকায়। এবং যারা বিভিন্ন সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা পাবেন ১৫,০০০ টাকা করে। আসন্ন ভোটের আগে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে একটি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে এই প্রতিশ্রুতিগুলো দেয়া হয়েছে। তবে মনে রাখবেন, এটি একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও হতে পারে। তো চলুন বিস্তারিত দেখে নেওয়া যাক সেখানে ঠিক কী বলা হচ্ছে। बेरोजगार युवाओं को 3,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए 15,000 की एक मुफ्त वित्तीय सहायता युवाओं को दी जाएगी। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे, स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे।